हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ माही। तो तुमने थंबनेल देखिकी बहुत एक्साइटेड थिबो जे एक्चुअली रे वीडियोटी आज कोन मैम मैथ रे न करी कि साइंस रो नै आछंती। तो तुम समस्तंकर बहुत क्वेरीज और डिमांड्स जो को मु आज तुमरो साइंस रो विषय स्टार्ट करिया को जाउची, सेटा भी मैथ्स विथ माई चैनल रे, जोटा कि मैथमेटिक्स चैनल रे। सो मु होप करूची ए वीडियोटी तुम अधिक रो अधिक शेयर करबा और लाइक करबा और चैनल टी को सब्सक्राइब भी करबा जदी नुआ आस्तिबो, और बेल बटन टी को भी ऑन रखिबो जा पाई कि तुम साइंस और मैथ वीडियो मोर प्रथमे पाई परिबो। बुझिलो पिला माने? तो तुम मानको मु गोटे कथा कहिया को चाहूची, एटा होची तुमर साइंस रो इंट्रोडक्शन वीडियो, जोतरे कि हमें किछि नुआ सिखिया नुआ जानिया। आउ बुक तुमको कोड मिलिबो। प्रथम कथा होची तुमको ए बुकटा कोड मिलिबो, स्कूल खोलला परे तुमको बुकटा स्कूल रे मिलि जिवो। सेकंड कथा, तुम माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पीडीएफ लिंक को क्लिक करले तुम माने जिज्ञासा बुकटा पाई जिवो। तो प्रथमे मु तुमको जेमिति कहितले पिला माने एटा होची तुमर इंट्रोडक्शन वीडियो। तो तुम माने गोटे दिनस मने रखो, जिज्ञासा तुमर जो फास्ट देइची साइंस बॉय रो ना जो देइची जिज्ञासा। जिज्ञासा माने कोन? क्यूरोसिटी, जानिबार इच्छा। तो साइंस माने कोन? हम डे टू डे लाइफ रे जहाँ भी होची सेटा को जानिबार इच्छा को ही कहा जाए जिज्ञासा। तो तुम माने जेहेतु गोटे गोटे कुनी कुनी साइंटिस्ट किए जानिचे, तुम भीतर छोट छोट साइंटिस्ट लुचिकी थिबो। तो सेति पई तुम मानको पई बुकटा आसीची जोटा कि जिज्ञासा। तो तुमरो 8th क्लास रो साइंस रो फर्स्ट चैप्टर जोटा सेतरे एते किछि भी नाही, तुम माने खाली सेटा को रीडिंग कर दियो। कहिना फर्स्ट चैप्टर तुमरो जहाँ भी अछि सेटा होची ऑल अबाउट विज्ञान जगतर अन्वेषण। अन्वेषण माने तुम मानको किछि खोजिया को पड़िया और किछि जानिया को पड़िया, जोटा कि तुम छोट बेल ऑलरेडी पढ़ी आस्थिबो प्रीवियस क्लास 7th रे। किछि जिंस एक्सप्लेन कराइछि जोडा को तुम माने जानिबा दरकार। तुम माने ए सब को निजे पढ़ देबो। मु एति पय एटा को मु फर्स्ट चैप्टर पढोनी, कहिना फर्स्ट चैप्टर तुम माने निजे एक्सपेरिमेंट करके पढ़ो, रीडिंग करो, जानी परिबो कोन अछि। किंतु फर्स्ट चैप्टर रे क्वेश्चन आंसर्स किछि भी नाही, आ फर्स्ट चैप्टर रे एग्जाम रे भी आसीबो नाही। तो आम माने आज स्टार्ट करिया तमरो अणुजीव जगत चैप्टर 2। जानि पारलो पिला माने तमरो चैप्टर 2 अणुजीव जगत, जोटा कि आमे आज स्टार्ट करिया। तो तमरो बहुत इंटरेस्ट थिबो एक्चुअली रे अणुजीव माने कोन। तम माने केते पिला एटा नुवा सुनुथबो कि केते पिला ऑलरेडी एटा जानिथिबो। तो पिला माने मन रख, अणुजीव माने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंग्लिश रे, बट ओडिया रे अणुजीव माने होची जो जीव गुड़ाक आम आखि को माने आम खोला आखि को देखा जानती नाही, आउ तम सेही मानन को आमे देखि परिबा माइक्रोस्कोप। बहुत पिला माने माइक्रोस्कोप रो ना सुनी नथिबो, जोटा को कि ओडिया रे कुआ जाय अणुवीक्षण यंत्र। माने अणु मीन्स तमे देखिछ चीनी रो दाना केते छोटो, ताकू छाडी दियो। तमे देखिछ बाली रो दाना, बाली सैंड केते छोटो, ताठू भी छोटो माने नैनोमीटर बहुत छोटो, जोड़ा हम आखि को खोला आखि को देखा जाएनी, से जीव को ही कहा जाए अणुजीव, जोटा कि अणुजीव जगत विषय रे आमे पढ़िबा सेकेंड चैप्टर रे। तो चलो स्टार्ट करिया। तो देइछि तुमको कोन? अनुसंधान और चिंतन, माने तुमको किछि खोजिबो आ किछि भाबिबो। तो कोन कहिछि देखो, तुम्हें केबे भाविज कि जदि तुम चारि पाखरे थिबो अदृश्य जगत को तुमको दृश्य हुए तेबे कौन सब देखिबो? ता माने देखो, तुमको मु गोटे अंधार रूम को नहीं कि छाड़ी देबे, तुमको आखिरे पट्टी बांधी की छाड़ी देछि। तो तुमको मन रे डाउट थिबो ना, जदि पट्टीटा मु खोली देबी तुमर माइंड रे गोटे एक्साइटमेंट थिबो, जदि पट्टीटा किए खोली दियंता मो चारि पाखरे कोन अछि मु देखि दियंती। एही परी तुमको एक्सपेरिमेंट करिया को बहुत इच्छा हबो, आ तुमको एक्साइटमेंट भी बहुत थिबो। ताल देखो सेकंड रे कोन कहला, अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण माने एक्सपेरिमेंट। जीव मानकर आकार जटिलता किंबा जीवर जेउ लक्षण ताको जीवित बोली परिचय करताय, से विषय तुमे चिंताधारा को किपरि परिवर्तन करि परिबो बोली भाबुछ। देखो तापर हमें को जदि आमे जानिबा जणे बंचिछि ता माने आमे कोन कहया, तार निश्वास प्रश्वास चालुछि ना नाही, ते वंश वृद्धि करूछि ना नाही, तार रेचन प्रचन होउछि ना नाही, रेचन प्रजनन होउछि ना नाही, ए सब श्वसन तार होउछि ना नाही, ए सब जिंस हमें जानिले ही कहि परिया ना से जीवित कि जीवित नुहे। तुम छोट बेलटू गोटे जिंस पढ़ी के आस्थिबो जोटा कि सजीव निर्जीव, सेटा तुम माने केमिति जानुछ जानि परलो। एबे देखो, तुमे केबे चिंता करिछो कि क्षुद्र जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करंती? तुमरो प्रश्न मतामत लेख। तो ए जो तीनटा पॉइंट कहला या आंसर तुम माने कोन कोन जानिछो मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो। ताले देखो तापर कोन कहला तुम मानकू, मनुष्यर आखि केवल निर्दिष्ट आकार ठारू बड़ जिनस देखि पारे।
ଅଫକୋର୍ସ ଆମ ଆଖି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଯାଏଁ ଦେଖିପାରେ, ତାଠୁ ଅଧିକ କମ୍ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କି ବହୁତ ଅଧିକ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଗୁଡାକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଗ୍ରାଭିଟି। ଗ୍ରାଭିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ବଟ୍ ଫିଲ୍ ତ କରିପାରୁଛେ ନା। ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ବକ୍ରାକାର କାଚଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖେଇବାର ଥିଲା। ମଞ୍ଜି ମୋଟା ଏବଂ ଧାର ପତଳା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ କାଚଖଣ୍ଡକୁ ଯବକାଚ ବା ଲେନ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯବକାଚ ଯୋଉଟାକୁ ଜୁମ୍ ଲେନ୍ସ ବୋଲି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଲେନ୍ସ ବି କହିପାରିବା ତାକୁ, ସେଇଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଯାହାକୁ ଆଖି ଦେଖାଯାଏନି ସେ ପୁରା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ପାଖରେ ସେ ଗ୍ଲାସଟା ରଖିଲେ ତାକୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ। ତମମାନେ ଯବକାଚ କେବେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ସେଟା ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ସମୟ କ୍ରମେ ଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା, ଆସ୍ତେ 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 ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା, ମାନେ ଡେଭଲପ କରାଗଲା। ତ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଡେଭଲପ ହୁଏ ନା, ସେଇପରି ସରଳ ବର୍ଦ୍ଧାକ୍ୟ କାଚ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ସରଳ ବର୍ଦ୍ଧାକ୍ୟ କାଚ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ। ଦେଖ ଆଗରୁ ଥିଲା ଟିକେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ ହଉଥିଲା, ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ମାନେ ବଡ଼ ହଉଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଏମିତି ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ମଣିଷକୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ 10th ସରିଲା ପରେ +2 ସାଇନ୍ସ ନେବେ, ସେଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସାଇନ୍ସ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏବେଠୁ ହିଁ ସାଇନ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ ନବ ମାନେ ତମକୁ ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲୱେଜ ଆଭେଲେବୁଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ସହଜରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ତମମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେବେ ବି ଯାଉ ମେଡିକାଲକୁ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଛ ସେ ଲ୍ୟାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ, ଖାସ କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ତମ ବ୍ଲଡକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଜାଣିପାରୁଛ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଆମ ବ୍ଲଡରେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ଲଡ ତ ନାଲି କଲର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଡକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମର କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି କ'ଣ ରୋଗ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ବି ମାନେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବଜଗତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜୀବ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର କିଛି ବଡ଼। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ଗଠନ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କେବଳ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ଚିନ୍ତା କର, ଆଖି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ। ତ ତମମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଟାକୁ ମତେ ଜଣାଅ ତ, କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ତୁମେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଖିଥିବ, ବହୁତ ପିଲା ତମମାନେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ଜାଣିଥିବ ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚଷମା ପିନ୍ଧେ, ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଯଦି ତମମାନେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଥ୍ସ ୱିଥ୍ ମାଇରେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଦେଖିବ, ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚଷମା ପିନ୍ଧେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲିମିଟ୍ ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଏ, ତାପରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ତମେ ଭାବନି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଇନ୍ସ ବି ସେମ୍ ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ହେଲା। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୋଉଠି ବି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି କି ଭଲ ଲାଗୁନି କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉନି ତାହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମମାନଙ୍କର ମତାମତ ଯୋଉଟାକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି 2.1 ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛି। ଦେଖ କ'ଣ ସେଇଟା? ଚିତ୍ର 2.1 ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାକ୍ସ ନିଅ, ଏଇ ଫ୍ଲାକ୍ସକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାକ୍ସ ନେଇଛି, ଏଇ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ୟାକୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଫ୍ଲାକ୍ସ ମୁହଁଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଠିପି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଦେଖ କାଚ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେପ୍ରେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ ପାଣି ପକେଇକି ଠିପିଟାକୁ ଏମିତି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲା। କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କଲା? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫ୍ଲାକ୍ସକୁ ଏକ ଖୋଲା ବହି ପାଖରେ ରଖିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ନିଜେ ଘରେ ବି କରିପାରିବ। କେମିତି କରିବ ଦେଖ ମୁଁ ସେଟା ଆଗକୁ କହିବି। ଏବଂ ଫ୍ଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତମ ବହି ଯୋଉ କୌଣସି ବହି ରଖିଲା ପରେ ବହି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସଟା ରଖିବ। କାଚ ଗ୍ଲାସ ରଖିକି ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ସେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ଦେବ।
ढांकी देला परे तमे बईर अक्षर गुड़ा को काच ग्लास देकी देखिया पई चेष्टा करिया माने काच ग्लास थ्रू द ग्लास बुझ पारलो ना काच ग्लास द्वारा देखिया पई तुम माने चेष्टा करिया देखि पारछो कि नाही तुमे किछि चमत्कार जिनस देखिलो कि तुमे जेतेल देखिबो कोन देखिलो सेना मते जणेबो जलपूर्ण फ्लाक्स मध्य देखिथिबा अक्षर गुड़ा बड़ देखा जाए तुम देखिबो जेतेल तुम से काच ग्लास द्वारा देखिबो बई को तुम अक्षर गुड़ा कौन है बड़ बड़ देखा जानी पार तापर देख कहीं कारण जलपूर्ण प्लास्ट एक बार्धक्य काच परी कार्य करे एबे गोटे प्रकृत बार्धक्य काच व्यवहार कर पिंपुड़ी पड़ी छोट जीव को देख सेम सेमिति तम घरे जोटे भी जंदा पिंपुड़ी जहाँ भी बुलुथबो ताकू आनिकी से ग्लास सामने रख किंतु मारिबनी जीव हत्या टोटाल करिवो नाही सेटा को आनिकी तमे जस्ट ताकू एमती रखिबो नले से जोटी चालुथबो ता पाखरे नै कि ग्लास टा रखिकी देखिबो किंतु ताकू कोनोसी प्रकार क्षति करिबा नाही हैला आम एक्सपेरिमेंट आम आउ क्या क्षति करवा सेटा हो पारिबो नहीं हैला तो जहाँ भी करछ निज पई कर किंतु अन्य कार क्षति न होला बलिया कर तुमे यार शरीर अंश गुड़ी को अधिक स्पष्ट भाव में देखि पारलो कि या कौतूहल जनक कथा लक्ष्य करछ कि ताले तुम जेतेले से जंदा की पिंपुड़ी को तुम आखि आगे माने से ग्लास आगे रखिकी तुम आखिरे देखिबो तुमको किछि गोटे डिफरेंटली देखाबो जोटा कि क्यूरियोसिटी है क्यूरियोसिटी भाया जिनस लाइक तुमको सेटा बहुत बड़ देखा है जंदाटा बहुत बड़ देखा कि पिंपुड़ीटा भी टिके बड़ देखा एत भी बड़ देखा ना तो अनेक दिन पर्यंत लोक मैंने से चारिपाखे थिबा सूक्ष्म जीव मान विषय जानापी चेष्टा करुले छोट छोट सूक्ष्म माने छोट छोट किंतु से माने खाली आखिरे से देखि पारु नथिले तेबे शेष ए अदृश्य जगत को किपरि आविष्कार कलु तुम्हें जान विज्ञान क्यों आविष्कार आम प्रथम थर ए क्षुद्र जगत को देखिया पई साहाय्य कला ताले फास्ट आमर को एक्सपेरिमेंट साइंस रो जोटा हमको ए अदृश्य जगत माने जोटा आम आखि को देखा जाए नहीं देखिया रे हेल्प करथिला को इनोवेशन माने को उद्भावन हमको हेल्प करथिला ए सब देखिया पई देखो केबे सुनिच कि 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जने वैज्ञानिक एमसीक्यू रे आसीबो मन रखी था एमसीक्यू रे आसीबो जने वैज्ञानिक माइक्रोग्राफिक नामक पुस्तक प्रकाश करथिले को पुस्तक माइक्रोग्राफिक से जने सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं कुशली चित्रकार थिले कुशली माने कोन एक्साइटेड आउ टिके भलरे बनौथिले एई पुस्तक रे लोक मानक पूर्व देखि नथिबा छोट छोट जिनस गुडे को से विस्तृत भाव में वर्णना करथिले वर्णना थिबा चित्र सह अंकन करथिले जो जिनस गुड़ाक लोक देखि पार नथिले से जिनस को सी ड्राइंग माध्यम लोक मानक प्रकाश करके देखौथिले एई जिनस गुड़िक देखिया पई से व्यवहार करते उपकरण नाम वर्तमान अणुवीक्षण यंत्र जाको आमे माइक्रोस्कोप कहूचे हैला किए बार करथिले रॉबर्ट हुक से जो व्यवहार करथिले जो यंत्रटा देखि जो देखिकी सी चित्र करथिले सी होची अणुवीक्षण यंत्र तो एटी गोटे जिनस देछि साइड रे देखो माइक्रोग्राफिया और सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिट बॉडीज मेड बाय मैग्निफाइंग ग्लास विथ ऑब्जर्वेशन तो एटी किछि गोटे जिनस अछि जोटा को से चित्र करचंती जोटा क्लियरली विजिबल होनी एटी फिर भी मन रखी तो एटा गोटे जिनस जोटा कि तांको विषय रे कहिछि मैग्निफाइंग ग्लास जबकच्छ यूज करके से करथिले तांकर अणुवीक्षण यंत्र रे जने व्यक्ति कोनोसी वस्तु को खाली आखि तुलन रे 200 रु 300 गुण बड़ करिके देखि पारियो माने 200x 300x देखो तुम मन फोन थिबो फोन रो लिमिट रे केते थाए 10x जूम कि 20x जूम थाए सेही परि भाव रे अणुवीक्षण यंत्र रे थाए 100x 200x माने 100x 200x जाए हमें लिमिट जाए जूम करि पारथुले सेबे एबे में भी अधिक थिबो दिने से कर्क रो एक पतला खंड को अणुवीक्षण यंत्र तले रखी देइथिले सेटारे कोठरी परि अनेक छोट छोट स्थान थिला तुम सब बैडमिंटन खेलुथबो तुम कर्क देखछ जो कर्क कि से अणुवीक्षण यंत्र तले रखिथिले सेटा सब केमि देखा होतला जानिछ से डायग्राम टा एम्ति मुह माछी फेणा बळिया तांको देखा जाउतला एम्ति एम्ति के हला एम्ति देखा होतला तो देखो तापर से लिखी मु जस्ट एबे कहली से जेटी लिखी एगुड़ी को मुह फेणा कथा मन पकाई देला से सब सेल गुडा को जो कोष गुडा जेम थिला से सब एमिति थिला एक्चुअली सेटा एमिति था हला एमिति से कर्क भीतर जो कोष गुडा थिला से सब एमिति थिला एक्चुअली एडी चित्र भलो हेई परनी नले मु तुमको भलो रे करी कि देखांती एमिति ही थिला हला तापर देखो
କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ? ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଥର କୋଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ମାନେ ସିଏ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ଯିଏ କୋଷକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। MCQରେ ଆସିବ। ତମମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ କେମିତି ନୋଟ୍ କରିବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇବି ଯଦି ତମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଏ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁ ଓ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ହେଲା, ଡଚ୍ ଲିଉନିହକ୍ଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଣୁଜୀବର ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସର ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ୟାଙ୍କ ନାଁଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଚ୍ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଉନିହକ୍। ହେଲା, ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? କୋଷ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାଏଁ ପଢେଇଲି ସେତିକି ଯାଏଁ ତମମାନେ ପଢିଦିଅ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।